ओडिया रीतिकाव्यानुमोदी विदग्ध श्रोताबंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण आमे से ही कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर अनन्य साधारण कृति बा श्रेष्ठ कृति विदग्ध चिंतामणि काव्यर 30 छंद बा 30 छंद उपरे आउ किछि आलोचना करिवार अभिप्राय मोर रही। या पूर्व आपण मैंने शुणी ये मु किछि आलोचना करी जो माने श्रोता बंधु मु भावुची से माने प्राय एक 30 छंद टी पूर्ण भाव में शुणी थे जहाँ किसी आलोचना है। बर्तमान आज विषय वस्तु हूँ मुझी ये 30 छंदटी हूँ श्रीराधा एवं कृष्णकर जुगल स्वप्न दर्शन वृत्तांत। तेणु दुहे कि स्वप्न देखी स्वप्न परस्पर केमती भेट होती कौन है से संपर्क में कवि नाटकीय गति या उभय कार्तिक पूर्णमी रात्रि चांदिनी राति एवं पूर्णमी रात्रि एवं जाइकरी चंद्रशालापुर कोठा उपर छातरे दुहे शयन करपटे सखी माने बेढ़िकी रही एपटे भगवान श्रीकृष्ण को सखा मान बेढ़िकी रही। नाटकीय रीति कवि स्वप्न देखते उभय को। आसतु या 30 छंदे आलोचना जहाँ मुझी या परवर्ती पर्यायर कवि कौन भगवान श्रीकृष्ण राधाराणीकर कथा तो कही मुझे बर्तमान श्रीकृष्ण भाव भावना उपरे कवि आलोकपात कर श्रीकृष्ण आउ कौन सब भावुंट या परवर्ती पर्यायर कवि कौन लिखिं 30 छंदे आसतु शुणा। हाव भाव बच रंग धमिल नय प्रसंग परस्परे नागर नागरी स्मरणे। हाव भाव बच रंग धमिल नय प्रसंग परस्परे नागर नागरी स्मरणे। उच्चरे भाषा के वर्णे स्वर भंग अति शीर्णे तेबे भाव भावना थाई कारणे। दु पूर्वादि शब्द शुणी द्वितीय इलाकी भ्रमे हुअन्ति गुणी। दु पूर्वादि शब्द शुणी द्वितीय इलाकी भ्रमे हुअन्ति गुणी। से अर्थ गौरव बा से पदगुड़िकर से अर्थ पदलालित्य थिले मध्य यार अर्थ गौरव बा अर्थ वैशिष्ट्य अति चमत्कार मुझे कथा कही। तेणु से संपर्क में आम आलोचना करवा जे कौन उभय भावुं बर्तमान भगवान श्रीकृष्ण कौन भावुं तांकर भावना कौन ना हाव भाव कवि वर्णना करुँच। अरे हाव भाव बच रंग धमिल नय प्रसंग जुगल चिंता करुँच। स्वप्न रे दुई जन आक चिंता करुँच। ये दुई जनकर भाव भावना को कहते हाव भाव। हाव भाव कौन ना हाव कहले आज्ञा बाह्य विकार सब कटाक्ष भ्रुभंगी एवं संभोग इच्छा बा मिलन इच्छा ये सबूर जो विकार सब होती कहुए भाव। हाव एवं भाव कहले कौन ना निर्विकारात्मक चित्ते भाव प्रथम विक्य आगु विकार शून्य चित्तरे प्रथमे जो जहाँ अंकुरित हुए ताकू कहुए भाव। रस साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज कहते निर्विकारात्मक चित्ते प्रथम निर्विकारात्मक चित्ते भाव प्रथम विक्रिय। रस परिस्फुट हवापी ये भाव अर्थात प्रथमे भावना तापर सिना भाव जाग्रत हेले सिना क्या अन्य जनक प्रति आज्ञा आसक्ति आसिले भाव तरंगायित हो मनरे। तेणु ताकू कहुए भाव एवं बच वचन राधा किभली वचन कौन कथबार्ता करा भगवान को किमती लगुच कृष्ण को बा श्यामनागर को एवं श्यामनागर कथा गुड़िक राधा को किभली लगुच बच बा वचन एवं कहिबार भंगी कथन भंगी एवं हाव भाव बच रंग धमिल धमिल बोले मध्य केश धमिल बोले हूँ केश धमिल शैवाड़कम कालिदास लिखिं धमिल शैवाड़कम कांताया स्तन चक्रवाक जोड़ कंदर्प बाणानड़ी दग्धानांग अवगाहनाय विधिना रम्य स्वरो निर्मित। नायिकार जो समग्र अंगलावण्य सुंदर वर्णना कर कालिदास तापर धमिल को शैवाल बा शिउड़ी सांगे तुलना कर। तेणु ये धमिल शब्द मध्य कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार नहीं जे कौन ना हाव भाव बच रंग एवं धमिल नय अर्थात तार माधुर्य एवं से प्रसंग को
परस्पर दीज नागरी नागरंकर कथा भावुची नागरी नागर नागरी भगवान श्यामनागरंकर बा श्रीकृष्णंकर हाव भाव वच तार वर्णना एवं श्रीकृष्णंकर केश जुड़ा खोसा है तार सौंदर्य कुटिल कुंतल गुड़िक केश पास को वर्णना कर अनुरूप भाव राधाराणीकर मध्य हाव भाव वच रंग एवं धमिल बा केश पास को वर्णना कर श्यामनागर भावुंट यही परस्पर नागर नागरी स्मरण कर मत ये स्मरण कर बेले बेले ये गोटे बाह्य अंगज एवं सात्विक लक्षण गोटे अंगज गोटे हूँ स्वतः कौन ना स्वेद विपत्तु रोमांच वैवर्ण्य असुर इत्यादि होगी सबू अंतरात्मा बाहर मनरू बाहर जोड़ा अंगज गुड़िक ना बाह्य क्रिया बा बाह्य चेष्टा भ्रुभंगीर विकाग कटाक्ष परस्पर को चाहिए भ्रुभंगी एवं ओष्ठरे कंपन आसवा इत्यादि एगुड़िक सब उच्चरे भाषा के वर्णे बेले बेले भाषा उच्च हो जाऊँगी कहला बेले ये कथा चिंता करूँ भाषा कहार उच्च हो जाऊँगी एवं बेले बेले मध्य शीर्ण हो जाऊँगी स्वरभंग जो हो जाऊँगी मुझे कहली बेपथु स्वरभंग रोमांच स्वेद ये सब जो आसी जाऊँगी आज्ञा कथा भी क्षीण हो जाऊँगी परस्पर ये कथा मनरे उद्रेक एणु तेबे भाव भावना थाई कारणे तथापि स्वरभंग हेतु क्षीण होगले परस्पर भावनाटा उच्च वर्ण कहूवा भाषा जदि तुंडे आसुनी कही होनी कहीं ना बेपथु जो आसी जाऊँगी आज्ञा रोमांच जो आसू मनरे आसी जाऊँगी से समय सात्विक लक्षण सब जो अष्ट सात्विक विकार जो आसी जाऊँगी भाषा क्षीण हो जाऊँगी एणु तथापि भाव भावना थाई मनरे जेते क्षीण हेले उभय उभय को भावुंट जमी भंज चंद्रभान को नहीं ठिया कर देछि लावण्यवती नायिकार सौंदर्य देखुची चंद्रभान कवि कहते हास नासा गति रीति वचन रम्यता प्रीति एकांत हेबादि जेते कथा स्वरभंग प्रबल रे भाषा के वर्णे ये गोटे गोटे अक्षर काटी भंज चमत्कार भाव लिखिं ए हास नासा गति रीति हा ना गरी गोटे गोटे शेष अक्षर काटिगले हा ना गरी बर प्रिय स्वरभंग प्रबल स्वरभंग हेतु भाषा क्षीण होगले गोटे गोटे अक्षर शेष वर्णटा उच्चारण होनी ये अनुरूप भाव में विदध चिंतामणि कार से प्रभाव पड़ी तेणु सी कहते ये स्वरभंग हेतु शीर्ण कथाटा तुंडरू अल्प शुभुले तथापि भाव भावना थाई मन दु पूर्वादि शब्द शुणी दु शब्दटा शुणिले दूती शब्दटा शुभुनि त शब्द शुभुनि दूती बा दूत अरे किए दूत आसला कि तांकर सखा किए आसिले कि राधा भावुंट एवं श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण भावुंट दूती किए आसला ललिता विशाखा इंदुरेखा इत्यादि किए कौन गोटे दूती राधा पठे मो पाखु ये परस्पर चिंता करुँच दु पूर्वादि शब्द शुणी जो पूर्ववर्णटा दूती शब्दर पूर्ववर्ण हूँ दु एवं दूत शब्दर पूर्ववर्ण हूँ दु तेणु दु पूर्वादि शब्द शुणी दूती अहिला कि भ्रमे हंती गुणी कवि आउ कौन वर्णना कर आतुर रसाब्धिवत भावोत्कंठा तरंगित विभ्रम भौरी मध्य मन पतन भाव सावल्य प्रबल विविध पांच थल कूल कूल वांछित केवल निदान रतिरत्न प्रेम पीयूष आसनास लेश नोहे लभिले क्लेश से अर्थ गौरव वर्णना अर्थ गौरवर चमत्कारिता ये काव्यर ये छांदरे ये प्रत्येक पदरे कवि अति सुंदर भाव में आज्ञा सन्निवेशित कर भल सुंदर शब्द संयोजना मध्यम ना आतुर रसाब्धिवत ये परस्पर आतुर हो जाती व्याकुलित हो जाती परस्पर को पाइबा बा मिलित आशारे आतुर रसाब्धिगत रस रस समुद्र रे अवगाहन कर आतुरटा सत्य जमी व्याकुलता बा आतुरता कातरता आकुलता व्याकुलताटा गोटे सागर रसर सागर सत्य एवं भावोत्कंठा से तरंग एवं नानादि भाव उत्कंठा उत्साह एड़ा हूँ तरंग से रस समुद्रर तरंग एवं विभ्रम हूँ भ्रम सन्देहान विभ्रमटा हूँ से रस समुद्रर भौरी मन मध्य से पतन हो भौरी मध्य मन मनटा से पड़ जाइए आज्ञा
ସେ ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେମିତି ଭଉଁରୀ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଉଛି ଜଳ, ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଉଁରୀ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ମନଟା ବା ରସ ସମୁଦ୍ର, ତା ଭିତରେ ମନଟା ପତନ ହେଇଯାଇଛି, ପଡ଼ିଯାଇଛି ଉଭୟଙ୍କର। ଏବଂ କବି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭାବ ସାବଲ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବିବିଧ ପାଞ୍ଚ। ଭାବ ସାବଲ୍ୟ, ଭାବର ସାବଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକା ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ, ପ୍ରବଳ ହେତୁ ବିବିଧ ପାଞ୍ଚ, ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଞ୍ଚ ବା କଳ୍ପନା ଆସୁଛି। କିଭଳି ୟାଙ୍କୁ ପାଇବି, କାହାକୁ ପଠେଇବି କି, କ'ଣ ଭାବିବି କି, କେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବି, କେଉଁଠି ଦେଖିବି, କେଉଁଠି ଆମେ ମିଳିତ ହେବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାନା ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ତାର ଅଥଳ ଭାବ, ବିବିଧ ଭାବ ପାଞ୍ଚ ଅଥଳ, ସ୍ଥଳ କୂଳ ପାଉନି। କେବଳ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ଅଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ବିଭ୍ରମ ଭିତରେ ବିଭ୍ରମ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି, ୟାର ଗୋଟିଏ ନିଦାନ ବା ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୂଳ କୂଳ ବାଞ୍ଛିତ। ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି କବି, କୂଳ କୂଳ ଉଭୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ବା କୂଳ ରୂପକ କୂଳ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ଯଦି ନୌକାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳରେ, ତାହେଲେ ସେ ବାହାରି ପାରୁନି। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନାବିକଟି, ନା ମୁଁ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ନେଇକରି କୂଳରେ ଲଗେଇଦେବି। ସେମିତି କୂଳ ରୂପକ କୂଳରେ କେମିତି ପରସ୍ପର ଲାଗିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଞ୍ଚ ବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଦାନ, ଏକମାତ୍ର ନିଦାନ ବା ଏକମାତ୍ର ଉପଚାର। ରତିରତ୍ନ ପ୍ରେମ ପୀୟୁଷ ଏବଂ କୂଳରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରତି ରୂପକ ରତ୍ନ ପୀୟୁଷ ବୋଲେ ଅମୃତ ଲାଭ କରିବେ। ଆଶ ନାଶ ଲେଶ, ଏଇ ଆଶାର ଲେଶ ନାଶ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାର ଲେଶ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହେଉନି। ଏଣୁ କେବଳ ମିଳିନି, ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ରହିଛି। ତେଣୁ କ୍ଲେଶ ବା କଷ୍ଟଟା ଅଧିକ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରତି ରୂପକ ରତ୍ନ ପ୍ରେମ, ରତି ବା ମିଳନ, ସମ୍ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମିଳିତ ହେବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ବା ରତି ରୂପକ ରତ୍ନ ପୀୟୁଷକୁ ଲାଭ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି, ସେ ଲେଶ ବା ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଉଣା ହେଉନି। ଯାହାଫଳରେ ଉଣା ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁହେଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଆତୁରତା ବଢ଼ୁଛି, ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ କ୍ଲେଶ ବା କଷ୍ଟଟା ଆଜ୍ଞା ଦୁହେଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗ କବି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପରସ୍ପରୀ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ତନ୍ମୟ ଭାବରେ ମଗ୍ନ, କେତେ ବେଳାନ୍ତରେ ନିଦ୍ରା ହେବାର ଜାଣି, ତୁଣ୍ଡ ଗୋଳ ନିବର୍ତ୍ତାଇ ସ୍ୱମିତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇ, ଶଶିକି ପରିଧି ବିଧି ଶୟନ ପୁଣି, ଅଧଜାମେ ଅଛି ଜାମିନୀ, ଯୋଗ ମାୟା ଦୟା କଲେ ମାନସ ଘେନି। ଓ ଯୋଗ ମାୟା ଯିଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳନର ସେତୁ, ଯେମିତି ଲଳିତା ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସୂତ୍ରକାରିଣୀ, ସେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ବା ଗୋପପୁରରେ ଥିବା ଯୋଗମାୟା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ବା ଯୋଗମାୟା, ଯାହାକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଦୟା କଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ପରସ୍ପର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତନ୍ମୟ ଭାବରେ ମଗ୍ନ, ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। କେତେ ବେଳାନ୍ତରେ ନିଦ୍ରା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁହେଁ ତ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଆଖିକି ଟିକେ ଆସିଯାଇଛି। এই ନିଦ୍ରା ଆସିଲା, ତୁଣ୍ଡ ଗୋଳ ନିବର୍ତ୍ତାଇ, ସଖାମାନେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ। ସଖୀମାନେ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁଣ୍ଡ ଗୋଳକୁ ନିବର୍ତ୍ତାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବା ସମୟ ଆସିଗଲା, ଆଖି ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଆସିଗଲେ। ଏଣୁ ତୁଣ୍ଡ ଗୋଳ ନିବର୍ତ୍ତାଇ ସ୍ୱମିତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ତୁଣ୍ଡ ଗୋଳ ନିବର୍ତ୍ତାଇକିରି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନିବର୍ତ୍ତାଇକିରି, ବାରଣ କରିକିରି ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇକିରି କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସଖାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରିଧି, ଆଉ ସତେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେମିତି ପରିଧି, ସେମିତି ସଖାମାନେ ପରିଧି ହେଇକିରି, ପରିଧି ଆକୃତିରେ ମଣ୍ଡଳାକାରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳାକାରରେ ସଖୀମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶଶିକି ପରିଧି ବିଧି ଶୟନ ପୁଣି, ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ପରିଧି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ସଖା ସଖୀମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଘେରିକିରି ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ବଳୟାକୃତି କରିକିରି। ଅର୍ଦ୍ଧଜାମେ ଅଛି ଜାମିନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧଜାମ ଅଛି ଜାମିନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧଜାମ ହେଇଛି ଅଧରାତି, ଅର୍ଦ୍ଧଜାମେ ଅଛି ଜାମିନୀ, ଯୋଗମାୟା ଦୟା କଲେ ମାନସ ଘେନି। ଉଭୟଙ୍କର ମାନସକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି, ଜାଣିକିରି, ମନ ଜାଣିକିରି ଯୋଗମାୟା ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ବେଦ ମାତା ପରା କରି ହରିଙ୍କର ନିଦ୍ରା ହରି,
মহামায়া মায়া করি বহন নেলে কিশোরী শয়ন স্থানে কিশোরী শয়ন স্থানে ছাড়ি গলে অন্তর্ধ্যানে চক্ষু ঘষি চাহান্তে আশ্চর্য দেখিলে জ্যোতিপুঞ্জ মধ্যে কি রবি নিরেখি ক্ষণকে রূপ পারিলে ভাবি। ଭଞ୍ଜୀୟ ଭାବନା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଏବଂ ନାୟିକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଦଶମ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅନୁରୂପ ପ୍ରଭାବ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକିନା ଯୋଗମାୟା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିଥିଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ପଦେ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ ନେଇକରି ଯୋଗମାୟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବୋଇଲା ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଅଟ ଇଏ ହି ଯୁବତୀ ଚାନ୍ଦିନୀରେ ଶୋଇଛି ଯେ ଚାନ୍ଦିନୀ ପର ଚାନ୍ଦିନୀରେ ଶୋଇଛି ଯେ ଚାନ୍ଦିନୀ ପର ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ସଖୀ ପାଶେ ଜ୍ଞାନହୀନ ନିଦ୍ରା ବସେ ମନାଇ ପାରିଲେ ଭୋଗ କର ନାଗର। ଏତେ କହି ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଶୋଭା ଚାହିଁ ଲୋଭା ହୋଇ ଉଭା କୁମର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହେଇଛି। ଯୋଗମାୟା ଦୟା କଲେ ଏବଂ ବେଦମାତା ପରା କରି ଗାୟତ୍ରୀ ବେଦମାତା ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗମାୟା କ'ଣ କଲେ ନା ଅଜ୍ଞାନ ବେଦମାତା ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ଯେମିତି କରନ୍ତି ହରିଙ୍କୁ ସେମିତି ତାଙ୍କର ମାୟା ହରିଙ୍କର ନିଦ୍ରାକୁ ହରଣ କରିନେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ବେଦମାତା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତମକୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହରଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ନିଦ୍ରା ହରିଙ୍କର ନିଦ୍ରାକୁ ଯୋଗମାୟା ହରଣ କରିନେଲେ ଏବଂ ମହାମାୟା ଯେ ଯୋଗମାୟା ମାୟା କରିକିରି ବହନ ନେଲେ କିଶୋରୀ ଶୟନ ସ୍ଥାନେ ନେଇ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନା କିଶୋରୀ ଶୟନ ସ୍ଥାନେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ପାଖରେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ତାଙ୍କୁ ଆଖି ମଳିକିରି ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ହଠାତ୍ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଖିକି ଟିକେ ମଳିକିରି ମକଚିକିରି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କି ରବି ନିରେଖି। ଆରେ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯଦି ସଖୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ତା ଭିତରେ ରବି ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକିନା ରଶ୍ମି ବୀଜ ଅଗ୍ନି ବୀଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୀଜ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତୀ ରାଧାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ରବି ସଦୃଶ। ସଖୀମାନେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି ସେମିତି ଭଞ୍ଜ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଖୀମାନେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ସଖୀ ପାଶେ ଜ୍ଞାନହୀନ ନିଦ୍ରା ବସେ ମନାଇ ପାରିଲେ ଭୋଗ କର ନାଗର। ଇଏ ଆଖି ମଳି ମଳି ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଖିଲେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ବା ରବି ଗ୍ରହ ବା ମହାଗ୍ରହ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ରବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ସିଏ ଏବଂ ନିରେଖି କ୍ଷଣକେ ରୂପ ପାରିଲେ। ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ରୂପକୁ ସେ ଯେତେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ରାଧା ଇଏ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଭାବିକିରି ରାଧା କ'ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦେଇକିରି ଆଖି ମଳିକିରି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କବି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ବିଚାରିଲେ କାନ୍ତି କୂଳ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମଞ୍ଜୁଳ ବିହି ବିହି ଲୁଚାଇ ଥୋଇଛି ପାଞ୍ଚେ। ବିଚାରିଲେ କାନ୍ତି କୂଳ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମଞ୍ଜୁଳ ବିହି ବିହି ଲୁଚାଇ ଥୋଇଛି ପାଞ୍ଚେ। ପରସ୍ପର ଦୃଷ୍ଟି ପାତେ ବିମୋହ ହେବେ ଜଗତେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତା ନ କରିବେ ସୁସଞ୍ଚେ। ଏହା ସାହା ପାଇଲେ ଭୀମ ଏହା ସାହା ପାଇଲେ କାମ ନ ରଖିବା ଡରେ ଯୋଗୀ ହେଲେ କି ଭୀମ। ସେଇ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ଅର୍ଥ ଚାତୁରୀ ଅର୍ଥର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଶୈଳୀରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଅର୍ଥ ଭାବବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି ବାହାରେ ତାକୁ ଅର୍ଥ ଗୌରବ କଥା କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ କବିଙ୍କର ଏଠି ଅର୍ଥ ଗୌରବର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି। ବିଚାରିଲେ କାନ୍ତି କୂଳ ଦେବୀ ଆରେ ଇଏ କାନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ କାନ୍ତି କୂଳର ଦେବୀ ଇଏ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେଇକରି ଶୋଇଛି। ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ କାନ୍ତି କହିଲେ ଶୋଭା ସମଗ୍ର ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର
हाँ सदृश ये राधाराणी ये गोटे मूर्तिमंत ये राधा नुहति जे ये सब विश्वर जिते हाँ चतुर्दश ब्रह्मांड रे जिते कांति वा शोभा अच्छी ये ताकू गोटे पितुड़ा करी विधि बिहि बा विधाता निर्माण करी बिहि बिहि लुचाई ये विधाता तैयार करी लुचेक रखिदे कहीं लुचेक कहीं रखी देखो केड़े सुंदर कहूँ लुचेक कहीं रखी ना परस्पर दृष्टिपात विमोह हे ये परस्पर जिते भगवान श्रीकृष्ण दृष्टि जो राधाराणी पड़ो एवं राधांकर भगवान श्रीकृष्ण जो पड़ो ताहले कौन हम ना परस्पर दृष्टिपात विमोह हे जगते विष्णु विश्व चिंता न करेंगे। अच्छा भगवान श्रीकृष्ण जिते राधाराणी प्रथम दृष्टिपात करेंगे विमोह हो ताहले जगतर कार्य आउ से संपादन करें विष्णु विश्व चिंता न करेंगे। हाँ आ ये कथाटा मनरे डरिकी विधाता कांति कूल अर्थात सौंदर्यर शोभा भंडार को अरे गोटे प्रतिमा तैयारी करी लुचेक रखिदे जदि भगवान श्रीकृष्णकर विश्व चिंतामणि से ना विश्व कथा चिंता करेंगे जदि यांक कथाटा चिंता करेंगे आ विश्व भावना जगतर मंगल भावे कौन ये सौंदर्य से वशीभूत हो तेणु विधाता को लुचई रखिदे कि परस्पर दृष्टिपात विमोह जगत विष्णु विश्व चिंता न करेंगे या साहा पाइले एवं यार साहाय्य यदि कामदेव पाइब जी भगवान श्री शिव को हाँ शिव पोड़ी देते भस्म कर कामदेव को तेणु यह साहा पाइले काम न रखा डरे आ योगी हेले कि भीम तेणु कामदेवता जदि आंकर साहा कांति कूलर ये मूर्तिमंत रूप श्री राधाराणी की पाइब ताले शिव को दग्ध करवा ये तो मत दग्ध करदे मुझे निमिषके दग्ध करदेवी पोड़ी पाउंस करदेवी ये डर रे आई न रखा डरे जोगी हो गले आ भीम जे सते शिव बा महादेव भीम हाँ शिव जोगी हो गले कि एवं कवि आउ कौन कहते आसतु शुणा अहल्या अरण पाप सह साक्ष्य सुर नृप लज्जा नाही हृष्ट देखिबारु जानिली अहल्या हरण पाप सहस्राक्ष सुर नृप लज्जा नाही हृष्ट देखिबारु जानिली विधि शंकर कुमार शेष नेत्र सुख सार एबे थर होइब पर ते कली गुरु कवि गणेश वाणी गुरु कवि गणेश वाणी गुरु कवि गणेश वाणीर कारिणी चमत्कार अर्थ व्यंजना चमत्कारी अर्थ व्यंजना ये शब्द संयोजना केवल अभिमन्यु सामंत सिंहार विदध चिंतामणि काव्य जो राधाकृष्ण प्रकृति रूपिणी राधा महाभाव स्वरूपिणी राधा एवं श्यामनागर वा श्रीकृष्णकर कलानिधि 16 कलारे परिपूर्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म भगवान श्रीकृष्णकर स्वप्न वृत्तांत वर्णना करुँच शब्द चमत्कार अर्थवा न आसो केमी तेणु कवि कहते मनरे भावुं श्रीकृष्ण अरे ये मूर्ति को जदि देखिए किए से ना मुझे जापारे इंद्रंकर सहस्र आखि कहीं ना अहल्या साप आप जाने जे अहल्या उदाहरण जिते रामचंद्र करते गंगा नदी पार हो जाते पाशाणी गौतम स्त्री अहल्या इंद्र संभोग करते इंद्र अहल्या बेश गौतम ऋषिंकर बेशरे आसिकी रूपरे आसिकी अहल्या संभोग करते जहाँफल गौतम ऋषि साप देते इंद्र को सहस्र आखि हो सहस्र जोनि सहस्र आखि होगला एवं अहल्या पाषाणी हो जाते तेणु एवं मुझे जानुची इंद्र जो सहस्राक्ष होती सहस्र आखि सार्थक होगला इंद्रंकर सहस्र आखि जो अभिशाप रूप में पाइले यहाँ अभिशाप नुहे प्रति यहाँ बर होगला बोली जान कहीं इंद्र सहस्र आखि गोटे नेत्र नुहे आ इंद्र तो जोड़ी आखिरे अहल्या को वशीभूत करते करते या देखापी बोधे 1000टा आखि तथापि से संतुष्ट हेनी ये बड़ी राधाराणीकर रूप सौंदर्य वर्णना करुँच भगवान श्रीकृष्ण से ठिया देखुं अहल्याहरण पाप सहस्राक्ष सुरनूप लज्जा ना हृष्ट अरे ताकू लाज ना से हृष्ट आनंद देख देखीदे सी लाज फाज कड़े जीव हरी आंको आनंद चाहब आ विधि
विधाता चतुर्मुख कई स्वयं विधि बा विधाता ब्रह्मा तांकर चारिटा आज्ञा मुंड है 8टा आखि विधि 8टा आखिरे चाहिए तांकर सौंदर्य को देखिपारे समर्थ हेबेनी शंकर तांकर त्रिनेत्र 5टा पंचानन सी होती पंचवक्त्र बा पंचानन 15टा आखि ब्रह्मांकर 8टा आखि शिवा इंद्रंकर 1000 आखि एवं कुमर जे कार्तिकेय षडानन हाँ तांकर 6टा मुह 12टा आखि एणु शेष तांकर सहस्र बदन सी 2000 आखि तांकर कवि यदुमणि लिखिछन्ति 8, 15, 20 शत नेत्र को मुदंती क्या ध्याई भगवान विष्णुकर पाद को 20 शत नेत्र 2000 आखि हाँ 8, 15 8 बोले ब्रह्मांकर 8, 15 होती शिव एवं अनंत नाग सहस्र फणा तक ना 2000 आखि ये अनुरूप भाव में कवि विदत चिंतामणिकार से कथा लिखिं आ विधि आ गोटे कथा कार्तिकेय कथा जोड़ी देती विधि जे ब्रह्मा 8 आखिरे शंकर 15 आखिरे कुमार कार्तिकेय 12 बा 12टी आखिरे एवं शेष 2000 आखिरे देखिले सुख सार हाँ ये सुख लाभ करिवे एबे एथर कहिब परते गले मुझा बर्तमान भावुची आ गुरु कवि गणेश बाणीर कारिणी ये हेबे अर्थात एमानकर लेखनी कवि रूप में प्रसिद्धि लाभ करेंगे एवं यांकर सौंदर्य वर्णना करने सक्षम हेबे यहीपरि भाव में कवि कृष्णंकर मुखरे बा कृष्णंकर भावन मनर भावना व्यक्त करिसेंति राधा रानीकर सौंदर्य परवर्ती पर्याय आउ कौन कवि श्यामनागर बा कृष्ण मनरे भाव भावना राधा प्रति व्यक्त करिसेंति परवर्ती पर्याय शुणिबा नमस्कार।